Parcel na naman. Kaya buksan na natin. Yan. Oh. Kita mo. Star yan. Star. Pwede ilagay sa buhok. Ha? Ha? Try ko. Birthday pala ni Rada bukas. Kung nanonood ka, Rada, happy birthday. Ay, pangit. So, yun lang, guys. Bye-bye. So, napanood niyo na video ko. Ibigyan ko siya. Ay, bawal ko pala sabihin. Surprise pala. Bye-bye.